Alhamdulillah Rabbil Alamin. An bɛ Ala fo k'Ala tanto k'Ala barikada ka nɛɛma ani kisi o ɲini Ala fɛ a k'o kɛ ka caya danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan ne Muhamadu sallallahu alaihi wasallam an'a ka dunkew ani sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura kɔ baara ɲumanw kɛlen fo ka taa bila kiyama jɔdon na. N bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada aw fɛn bɛ k'an lamɛn aw fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in kɔnɔna la an bɛ aw fo dante foli min kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya aw min bɛ jamana kɔ kan hakilila bi ta kɔni o bɛ ka ɲɛsin aw de ma minnu bɛ Mali kɔ kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Ala k'a n'aw sɔn Ala k'a n'aw wasa a taara fɛn ɲini min na fɛn hɛrɛ ma Ala k'a da n'aw ma Ala k'a n'aw wasa. O kɔfɛ fɛn min ye fɛn damadɔ ye an tun y'o bila sen kan nka kɔfɛmɔgɔw ka kuma cayara la kosɛbɛ kosɛbɛ caman yɛrɛ k'a fɔ a ka d'u ye an n'u yɛrɛ k'a fɔ ko sunkalo baara de don. Sunkalo a bɛ ka se a sayɔrɔ ma ka d'a kan tɔ tɛ tile 10 bɔ tuguni walima tile 10 jate. O hukumu kɔnɔna la caman bɛ k'a fɔ a ka d'an ye an ka fɛn ninnu ta nka an ka jamana bana min bɛ yen sisan bana in kama an tɛ se ka bɔ ka taa wariw bila walima bana kama hali n'an ye wariw bila fura ninnu a kɛ man di k'an lasɔrɔ sisan. An bɛ walawalali min di kɔfɛmɔgɔw ma o la o ye n'a ye fɛn minnu ka d'a ye n'a y'o ta a b'a wari ci n'a y'a wari ci a ka mɔgɔ minnu bɛ yan olu bɛ se k'a minɛ ka taa bila yen n'u y'a bila u fɛ yen ni sira labilala tumana min na u bɛ taa ni a ye. Ni e yɛrɛ fana b'a dɔn k'i ka mɔgɔ tɛ yan n'i y'i ka wari ci ni Ala y'a kɛ ko sira labilala wagati min na i ye min labɛn n'Ala sɔnna ma o bɛ taa ka taa d'i ma n'Ala ka jɛ ye. Baara damadɔ bɛ yen an kumana o de kan kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye o ye wadudu kawatimi ye a bɛ ka dilan k'a di 15,000. O kawatimi a sɔrɔla cogo min na video tɛmɛnen an ye dɔ ɲɛfɔ a la mɔgɔ min kɛra sababu ye k'a di an ma an yɛrɛ k'a kɛ o kɔfɛ an k'a di mɔgɔw ma an yɛrɛ y'a kɛ an ye jɔyɔrɔ y'a la an ye nafa y'a la o kɛra professeur Gawusu Kalilu Berete Lalabi. Mali kɔnɔ yan bi i bɛ se k'a fɔ Lalabi man ne ye mais a tɛ dɔnni kɛ i tɛ se k'o fɔ dɔnni Ala ye dɔnni di a ma. Aw minnu bɛ kɔfɛ k'a fɔ ko papier ko gɛlɛyalen don walima k'a fɔ ko n yɛrɛ tɛ baara la walima ne yɛrɛ ko man di n ka patron ye cogoya foyi foyi tɛ ne bolo san 10 san 20 n b'a kɛ cogo di hali n ka somɔgɔw n tɛ se k'u sama ka d'a kan n bɛ yen n tɛ se ka segin ka d'a kan cogoya foyi tɛ n bolo a kɛ Ala kama i ka i tɔgɔ sɛbɛn nin na i k'a ta n'i y'a ta a bɛna jaabi min di e ma a tɛ dogo e yɛrɛ la san joli gɛlɛya e bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ mais n'i ye nin sɛbɛnden in ta a bɛ dilan sɛbɛnden a n'a wusula n'a nasi a bɛ di 15,000. N'i y'a wari ci i b'i ka adresse fana ci a bɛ d'i ma walima n'i ka mɔgɔ bɛ yan n'i ye wari ci i ka mɔgɔ min bɛ yan i b'o ka numéro di walima numéro bɛ d'o tigilamɔgɔ masina ma a bɛ weleli kɛ k'a kɛ k'e bɛ jago la jago yɛrɛ binnen don walima se tun bɛ yen fɔlɔ se yɛrɛ bɛɛ tiɲɛna walima e yɛrɛ bɛ ka hami bi ne b'a kɛ cogo di ne b'a kɛ cogo di cogoya foyi foyi t'i bolo a kɛ Ala kama kan'a bila ka mɛn dɛ nin ta n'i ye nin ta min bɛna bɔ a la a tɛ dogo e ni ne si la. O de la Larabi a y'a di an ma bonya ani kanu kama Ala tɔgɔ in a y'a ta k'a di an ma dugu tilalen ka sɔn mɔgɔ si tɛ yen a ye bɛɛ lajɛlen labɔ a ko Adu a baara kɛ i yɛrɛ ye n'i ye min ye a la i bɛ se ka kuma kan o la surtout alimentaire fɛn min di olu ma i b'a dɔn a tɛ kɛ propagande ye n'a ɲɛna olu b'a fɔ n'a ma ɲɛ fana u b'a fɔ a dilen an ma an ye mɔgɔ 10 ta a la k'a di u ma o mɔgɔ 10 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen mɔgɔ 8 ka jaabi sɔrɔla k'a jira k'a fɔ a ɲɛna olu ma fɔ ka taa fɔ a ɲɛna u ma da ka adamaden kelen tɛ se ka bɛɛ lajɛlen mago dilan adamaden kelen tɛ se ka bɛɛ lajɛlen mago dilan o la an ka hakili to a la mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ nin ko ɲɛ kanu i bɛ fɛn ye i tɔgɔ sɛbɛn a la i bɛ numéro min wele
a numéro be WhatsApp kan ambe kuma ni ambena la nala sonamma iba so WhatsApp numéro de 66 04 78 82 66 04 78 82 anga bi bara minke ere bi bara kor la bentin ere komandi mogoye garsiga ko bela eta do ba ka chugo papier ko gelaleno tunga ere gelanul ima ibi mirbi fon fena ni ya tanin kama wallahi bi ala jore ala sigatala odila abidi wata ani duru o fana ko fe wonna sira wara ben o be labene 7 dena ka do ka kawaye bolanne ka konnala o be laben ka do bolanne ka konnala ni yo do bolanne ka konnala ibe ga gaske munyini ibe ka korota munyini ibe ka be munyini ibe ka dawla munyini ibo bela gilen fana soro ola kishi ani tanga ibo fana bela gilen soro ola o 7 dene ni yata ere be ka bolanne ka labe ka do bolanne ka kono ka datu o fana be ka di ko fe mo ma wasiki ango bara en konnala amika di songolo konnala chama ya ira ka fo akadu ka warti nga gelabe walma hal ni warnana fenun tare gelabe ango ti gelai ni ka warti ni ka mogobiya obsa produit num ne ka blay ni sra la blala abita ni ira ka mogotiya ni ka wardi e to be sebe ki ka adresse su sebe ka bla ni sra la blala kuma namina e ka frau bela gile abi sore kana jero ka fo ko sra la blala dentina mina asoro chugodi asoli ko ni ko kan do ko sebe ni alaka je o fana bakidin mimi do baki konnala wudi wasiki mimi do baki konnala wudi la wasiki o ko fe femi wuslan fana e ankmana wuslan do kan ankmana wuslan kan wuslan kabako wuslan do mo chama e wuslan wusu nga hebe metri wuslan nyona ide ni yaw a wusu ka baraka rola e ka jeko ke rola akoti kwatike abadan mogo bi nyogon kumbe moko kelen fla sabanani ka yele jama kon mi nyogon kumbe siga tola abadan ni ya wusu fana barako mana gela o barako mana gela chocho be kle dawla ke ka wusu femi bulu mine yoro ibara e go fana soro ibsaga fo ne ma nyela ta soro ni yeninke dala ka fo halli ma ko duko na bi garsige ba soro kadaka kunu umakorobo ebe jakola jako gelaleno kile antigana imana ke maumai ebe jakola o ebe ga ferere ke o barakaro de bebolo ala kama wusula ngine ka wusu ka barakaro kono dungolo sokome ka wusu ni ya wusu ni kile damada sorala na ya sore kan continue ka wusula ka wusu halibi e wodo yere na ya soro ibado kimanga wusu ibado yere la wusulain aglan no glan tukumina kama ko di bala la wusulain o fana be ka di wafla o fana be ka di ko fe mo ma wafla ni alaka jey ko haklito ola bala jemi soro chuko kelenila aben numéro en wele ne 66 04 78 82 biworo an woro fu ani nani biolomla ani shekin bishikin ani fla oye anga numéro ya WhatsApp fanaka biworo ani woro fu ani nani biolomla ani shekin bishikin ani fla o fana ko fe femi furi mana furu fanaka furu ango mo chama me furu barake ebe furu barata katana yi iba fokama nafanya kasora furu baraka yi me munde ba balika nafanya muso chama nga furu bala bi kuna feni do muso chama nga furu bala bi kuna feni ni furu bara yi anye kuna fen ani furu bara li faranyo nga ni fla afla be korna aya farma mi korna aya grimando abe kuna femba abe furu funa sabati
ni yata ibe ko nani ni alamsa kile bina ka duje juma la biko ibe jabi mu fitini kala jabi mi dasina ibo mu fitini kala kiko ni yo fitini kala kiko alamsa kile mana bi ka duje juma la biko o doga kum metu biko eti ko nani sola abadan kima jabi sola ne chedo ko saba walma mo mi ko kuna fere bike esenge etati furuge kuna fere bike esenge ala kama taki ko ala adaka fla farle no nyokonga o bara infana bara badido o fana bara badido aw mi ko fe furugo gelaleno walma kam mo biya fam bekara masaka furu soro ala kama nasi ngini ka dama aba ko ala na ya ko ala amma kana jina ke de na ma jina ke dala ka fo furu mi ke furu sabatlim bay wa furu mi ke furu lafiya linye wa bi chemi sorabke che fana chemi ani mimi nyogon kanu wa ka abi hera soro furin konnala bi hera soro furin konnala ula awun mi kofe angote ngo bitain a nyashne no kofe mo hodrone ma olu fana bisega furu nasin soro wa saba furu nasin olu ba soro wa saba ni aw mo bala abaka warci na yaka warci na ka mo biya abina nasinu me katanai na wala ka mo tiya na warci ni sira labdala kuma namina aga fura abaw soro nyaga mi fueti do ala o nega juru sira mi na mi nyoko soro ula abe whatsapp kan walma ka ke appeler 66 04 78 82 biworo an woro fu ani nani biolon fla ani sheki bisheki ani fla o yanga numero ami sega kan 66 04 78 82 nala ka je na yota ami nyoko soro o fana ko fe ami akuncheni mi o de dabali la karlain haramadi kenale nyowatin kena ka bujien fembela dile meta tunga lawo meta ni nyini wo meta ni ketango anyine kire ikire tanga dabali chie anwure dama be minda nyokonga hal ala to danka karsa bita jamana kokan abeka doni soro seme de ka kokan ki datugo odla dongela ba fo ki ka tanga nyini ka cha ala bulu ni ka ala deli kana mo wadda bali kana mo hasida kana mo nyangoya me i jantu yere la de haramadini may odla rakrabu fo sallallahu alaihi wasallam aku utlubul hawaija bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud ko aya kam mo nyini ne ginoy ko nemati ko ne babila ni dabali furain ni yata ki kunai mimi na bwala yira baye dabali furain anye bonya ke tukorba do ya di amma ako karsa teni ka dima be ko ne o ya uduni ala ka tanga kono ako pourke ka furain yedo kini mo ka bla nyona atika fo karsa ko aketo ko me kutiketishi ni yi kwala shiya saba sono kuma ce ai min ka bi sigare ma anyanko ala anyere mi ala odido anya di mo mun fara mo ye mi ala kaba ko dido ebe tunga la bisanjuli nyatika kola ye fambe bolika korombolika klibi boli adola bi ka fara mun utiliser kaingwe nga dabali mbe no fe sirimbe no fe o de kika kuchi ni mako dabali fraina dala ka fo kunya mani de dabali chien ala kan kishama ala kala min ka bo bela gire dabali kara ala kala la jugo bola ala kala min esa bona ala kara esa ko doni ala kara o de langa hakli to ala kosebe bela gire ngangi jija ni franka nyini ki ko ala ni yiku ala erebina don ikolen kofe ani kuma ko ni ka ko ekeve ni ko tikile commentaire te alaoun e ka ta dro ki ko ni yemi ala o de adoyi ni yemi ala o de do o de la o frein bana avec di wa saba o dabal chien frein avec di wa saba ni sebiye
ata ka duden kirin la be ni cɛ do koko saba ni muso do koko nani ni cɛ do koko saba ni muso do koko nani ala kama fura ɲini k'i ko ni yi ko ala ni min bɔra la ibina ye odla soni ka giri mita gasga ye mita avantira mita ni keta ire koloshi folo ire tanga odla foko na fara bitigana ko farafi mai an yɛrɛ dama bɛ min da ɲɔgɔn kan juguya la hasidiya la ɲɛngoya la bɛnsɛngɔniya la o de ka ca kana mɔgɔ juguya kana mɔgɔ hasidiya mais n'i y'i kɔnina ni mɔgɔ ye juguya a bɛ segin a tigi yɛrɛ ma wa f'a tigi yɛrɛ kana fɛ karisa yafa ne ma dɛ ne kun ka nin kɛ i kama ne ye nin kɛ i kama ne ye nin kɛ i kama a tɛ kɔrɔbɔ o de la an y'a laɲini bi kana ni laseli damadɔ k'o kɛ ka ɲɛsin an balima minnu bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ tunga la o k'u hakili to a la ni fura ninnu fɛn o fɛn n'aw mago an y'a dabɔ sunkalo de kama caman bɛ k'a fɔ a dabɔra sunkalo kama sunkalo don bɛna ban banako in bɛ ka kow gɛlɛya wari cili ma nɔgɔn kuma dɔ la fana hali ni wari cira fɛn ninnu tali ma nɔgɔn o de la an ko o k'u ka wariw ci n'u y'u ka wariw ci n'u ka mɔgɔ bɛ yan o bɛ furaw minɛ ka bila yen ni sira labilala a bɛ taa n'u yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ yan n'u y'u ka wari ci u tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka bila ni sira labilala kuma o kuma u ka fɛn ninnu labɛn a bɛ taa sunkalo kɔnɔ baara de don mais ni sunkalo banna a bɛ ka di prix min na an t'a fɔ k'a tɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ dɛ mais a bɛ ka di prix min na ni sunkalo banna o prix kelen t'a sɔrɔ ni sunkalo banna o prix kelen t'a sɔrɔ o de kama a ka di minnu ye k'u tɔgɔ sɛbɛn ninnu na o k'u tɔgɔ sɛbɛn k'u ka wariw ci n'u ka wariw ci n'ala sɔnna ma o ka produit ninnu u b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka se k'an lasɔrɔ sa numéro kelen de bɛ yen o numéro bɛ whatsapp kan ni aw ci message ci whatsapp la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walima ni appel yɛrɛ don o numéro ye 66 04 78 82 66 fu ani naani 74 ani 8 82 an bɛ se ka tugun 66 fu ani naani 74 ani 8 82 66 04 78 82 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada aw fɛn fɛn tun bɛ k'an lajɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'an baarakɛ ɲɔgɔn kameramaniw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada k'a ɲini ala fɛ aw minnu bɛ tunga la ala ka tunga diya aw la ala k'aw la kisi ala k'aw la tanga a taara fɛn ɲini ala ka fɛn nɔgɔya ala k'an bɛɛ sigida wɛrɛ ala ka sunkalo tɛmɛ cogo min ma ala k'a di an ma bana min bɛ aw kan an b'a ɲini ala fɛ bana in ala k'a ban bana in ala k'a nagasi an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.